Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam Selasa ketiga. Rutinan kita setiap Selasa malam ketiga dalam setiap bulannya ada di tempat ini membaca kitab Burdah. Monggo ibu-ibu, jamaah-jamaah yang sudah punya kitabnya bisa dibuka, atau yang dapat kitab dari sini dibaca dulu nanti dikembalikan. Yang belum punya kitab bisa hubungi Mas Toha, nanti beli sama Mas Toha. Nah, bisa buat selanjutnya nanti kalau masih kurang. Atau yang punya handphone bisa dibuka Burdahnya dari HP-nya. Disimak, saya minta baca yang kompak, jangan ada yang bicara sendiri. Kita niatkan khususnya untuk kesembuhan dan kesehatan bagi kita dan semua jamaah-jamaah kita yang sedang sakit, Allah berikan kesehatan. Dan kita niatkan insyaallah semua musibah, wabah, bencana, bala Allah singkirkan dari wilayah kita. Dan terutama sekarang kita berada di musim yang tidak menentu ya, banyak yang sakit juga. Insyaallah dengan bait-bait Burdah yang kita baca, tawassul melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan segala hajat kita semuanya, hajat dunia dan juga akhirat. Ala hadhihi niyyah nawaina qiraatil mursidatil burdah mithla man wal imam Muhammadin Sayyid al-Busri wa kawana Sayyidil Habib Ali Muhammad Habib Sayyidil Jad Habib Ahmad segala Habib Abdul Qadir Abdurrahman segala Fatimah bin Rasul mafrul tasbih ajmain thumma ila Sayyidil Habib Ali wa ala bismillah wa Ahmad al-Absul mutasib muhibbin ajmain thumma ila ruhi susana awliya fi balad as-salah wa fi baldan muslimin wa fi thumma ila ruhi walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa muslimin yaghfirlahu yarhamhu wa taghashsha birahmatil maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammad. Al-Fatihah. Yang mau pakai doa airnya silahkan dibuka, nggak apa-apa. Kemudian yang mau ada kirim doa khusus bisa dibawa ke depan kertasnya. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي صلى الله عليه. هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظامي صلى الله عليه. فما لعينيك إن كنت فاهمتا وما لقلبك إن كنت استفيق يهيمي صلى الله عليه. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم صلى الله عليه. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا عركت لذكر الباني والعلم صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت
به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم صلى الله عليه. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داء بمنحسم صلى الله عليه. محتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم صلى الله عليه. إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء ما تعظم من جهلها بنذير الشيب والحرم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرا وفي الألم ما برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أنكره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. من لي برد جماح من غواياتها كما يراد جماه الخيل بالهجوم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفتمي. فاصرف وغازر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. ورائها وهي في العمل سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. وشد سائس من جوع ومن شباع فربما مصات شر من التخم. واستفرغي الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والذبح
حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عظمي أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك أستقيمي ولا زودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه ولمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم صلى الله عليه وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشعا مطرف الأدم صلى الله عليه وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمم صلى الله عليه وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم صلى الله عليه وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم صلى الله عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتعم صلى الله عليه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رسفا من الديم صلى الله عليه وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم صلى الله عليه فهو الذي تم معناه وصورته
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه دع من دعنه النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتقم صلى الله عليه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه عيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم صلى الله عليه الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من أمامي صلى الله عليه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه كل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه فإنه شمس فضل هم كواكبها يدهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في قرم والدهر في همم صلى الله عليه كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حزم صلى الله عليه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم صلى الله عليه لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده بعنصره ياتي بمعتدئين منه ومبتدم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وباتئ ونقيس روى ومنصدعون كشمل أصحابه إسرى غير ملتئم
نهر الساهل العين من سدمي وسأسى وتآن غابت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ماء بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ظلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار سافعة والحق يظهر من معنى ومن كلمي عام وصم فعيلان البشائر لم يسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى بالراحتين رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدام صلى الله عليه كأنما صدرا لما كتبت فروعها من بديء الخط باللقم صلى الله عليه الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وديس للهجير حميد صلى الله عليه شمس بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة قسم صلى الله عليه حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي صلى الله عليه والصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرم صلى الله عليه ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسد ولم تحوم صلى الله عليه يد الله أغنى عن مضاعفة من الدروع وعن آل من الأتم صلى الله عليه ما سامني الدهر دائما أو استجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي صلى الله عليه ولستمسك إن الدارين من يده
إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه. لا تنكر الوحي من رؤيا إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام صلى الله عليه. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه. أبرأت وسبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمام صلى الله عليه. سنة السهباء دعوته حتى حدث هرة في الأعصر الدهوم صلى الله عليه. جاد أو حلت البطوح بها سيبا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بيت النبي السيد العربي لقد مددت يدي ففرج قربي على بيت النبي السيد العربي لقد مددت يدي ففرج كربي دعني ووصفي يا آيات الله ظهرت ظهور نار الكرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو مغتنم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول آمال المدين ما فيه من كرم أخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات موصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن إرامي دامت لدينا فما قد قلنا معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمة فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبغينا من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب عاد العادي إليك ملكي يا سلامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجميع عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين
فاعتحر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض يفض الوجود من العصاة وقد جاءوه كالهمم وكالسرات وكالميزان معدنة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو ذو الحديق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء بالسقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساحته سايا وفوق متون العين كالرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلم صلى الله عليه وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي صلى الله عليه وقد تمسك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت في صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شوا لمستبخ من الدنو ولا مرقا لمستنم صلى الله عليه خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي صلى الله عليه كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مقتدم صلى الله عليه ففزت كل فخار غير مشترك وجدت كل مقام غير مزدهم صلى الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم صلى الله عليه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العباد أنباء بعزته كنبات أجملت غفلا من الغنم ما زال يلقاه
انتهى ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العدا غرمي يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطمين من كل منتدبين لله محتسبين يسطو بمتصلين للكفر مصطلمين حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مغفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعد فلا تيتم ولم تهبي هم الجبال فساد عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل هدى فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البدحوم رد بعدما وردت من العدا كل موس والدم من اللمم والكاتبين بسوم للخط ما تركت أقلامهم حرف جيس من غير منعجم مولاي 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 صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الشاقي سلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتس بالسيما عن السلام تهدي إليك رياح النصر لنشربهم فتحسب الزهر في الأكمام كل غمي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طرت قلوب العدا من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل فيه
مولاي صل يا قراص مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم صلى الله عليه قدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشهر والخدم صلى الله عليه إذ قال لداني ما تخشى عواقبه كأنني به هدي من النعم صلى الله عليه تضع يصيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم الله عليه ويا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي الله عليه ومن يبي آجلا منه بعاجله يبي له الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه آت ذنبا فما عهدي بمعتقد من النبي ولا حبل بمنصرم صلى الله عليه فإن لي ذمة منه بتسمية محمد وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترك صلى الله عليه ومضى ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه ولي يفوض الغنى منه يتدري بس إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه ولم أرد زهرة الدنيا التي قد عطفت يدا زهير بما أثنى على إمي مولاي صل وسلم دائما عبدا Baca semua. على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي semuanya dibaca wasallim دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العميم ولا يضيق رسول الله جاهه إذا الكريم تجلى
ميكائيل باللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان يا رب في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا الله والطف بعبدك في الدارين إنك له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وعدا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرت نحت عذبات البر ريح صبا وأضرب الإزهاد العيس بالنغم ثم الرضا عن عبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مولاي مولاي
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم أقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا الله يا الله ما مضى الله يا واسع الكرم يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم بدء وفي ختم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم أبياتها قد أتت 60 مع مئات فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين مولاي الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على زهد وعلى سيدنا محمد اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا فرج بها همومنا واشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصل بها أخوالنا وبلغ بها آمالنا تقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وانس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا وانشرنا وذلنا يوم القيامة على رؤوسنا
وسكل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى ندخلنا مدخله ونؤوينا إلى جواره الكريم ما الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في دارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واسرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بها طوعت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه المصطفى واسقنا بكأس أوفى اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفع إليك نقسم بها عليك إذ هو أعظم من قسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نخشو إليك يا رب قسوة قلوبنا كثرة ذنوبنا طول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات ونعم المشتكى إلي أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم لم تسب فلا تعبدنا وإذا بك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا تقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا حكم بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتتركنا ونهيتنا فرقبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah hadratal muhtaramin wal mukarramin ingkang tansah kawula hormati, kawula mulyakaken, wabil khusus kepada semua dari keluarga besar Pak Budi beserta istri dan juga anak-anaknya serta semua aparat, pejabat, pemerintahan, kepolisian dan semua yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali. Tak lupa juga para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, Ustaz Nur Khalis, para rama-rama kiai kita juga beserta rekan-rekan tim hadrah Tarimi yang dipimpin oleh Ustaz Aufa. Alhamdulillah, seperti biasa kegiatan kita setelah pembacaan burdah ataupun maulid, di setiap hari Selasanya kita ngaji kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, insyaallah pembacaan burdah yang baru saja kita lewati mugi-mugi bisa menjadi wasilah
perantara sebab kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Allah ampuni semua dosa kita, Allah terima semua amal baik kita, Allah hilangkan penyakit-penyakit dan seluruh macam wabah yang ada, dan Allah berikan kepada kita semua penjagaan, kekuatan, inayah, pertolongan, pandangan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Khususnya hajat-hajat kula lan hajat panjenengan sedaya mugi-mugi diijabah, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia mendapat kemudahan, hajat akhirat mendapat ampunan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Monggo sambil disambi mboten napa-napa kita ngaji malam hari ini, melanjutkan kitab risalah Adab Sulukul Murid. Niki memang cuacanya agak adem Bu, nggih. Insyaallah mboten napa-napa, tambah sehat kabeh ya. Wis ora ana penyakit-penyakit, sing ana adalah kesehatan, kekuatan zahiran batinan insyaallah. Sing lara-lara nyingkir kabeh penyakite insyaallah. Monggo disambi mboten napa-napa. Ngantuk Bu? Mboten nggih. Tasih kuat? Wah, tasih kuat. Si jam 7. Alhamdulillah. Kita ngaji. Sebelum saya mau membahas kitab Risalah Adab Sulukil Murid, sedikit kita ngaji karena kita sekarang berada di tahun baru napa Bu? Tahun baru Hijri ya, atau tahun baru Islam. Ini yang harusnya kita sangat-sangat perhatikan lebih dari tahun Masehi. Kenapa? Karena tahun baru Hijriah ini tahun barunya umat Islam. Jenengan nek Masehi apal kabeh bulane. Januari, Februari, Maret, April, apa? Jajal coba. Kita coba kalau bulan-bulan Hijriah. Napa Bu? Bulan Hijriah. Pertama bulan, terus sing jawab wong telu. Pertama Muharram, 2, 3. Aja ngisi-ngisini aku Pak Bu. Tak live streaming orang ngerti. Wis sing lanang-lanang yang meneng kabeh. Pura-pura mangan. Siji Muharram, 1 Muharram, 2, 3 Rabiul Awal, 4 Mucah hadra iki ora ngerti gaya tok. 4 Rabiul, 5 Jumadil awal sik Bu, wis akhir-akhir tok. 6 iya kabeh ae habis awal akhir wong ngerti kabeh. 7 aja poso sik kesusu Rajab. Terus 8 Ruwah, Sa'ban. 9 Ramadan, poso. Bar poso apal kabeh nih. Biasa nonton hilal. 11 Dul udah. 12 Dul Kifli. Dul Hijjah Bu. Lah ini 12 bulan. Ini bulan ya aku kudu apal kabeh wong ngisi-ngisini wong Islam ora apal bulane wong Islam. Ya. Harusnya tahun baru Islam ini lebih meriah dan lebih kita besarkan. Kita sangat semangat di dalam menyambut tahun baru lebih dari tahun baru Masehi Bu. Mas, kenapa? Ini tahun barunya kita umat Islam. Makanya anak-anak kita, adik-adik kita harus diajarin. Ayo tahun barunya Islam bulan. Apa penting toh Bebo? Penting. Semua ukuran takaran di dalam Islam menggunakan bulan Hijriah. Jenengan Ramadan niku ngikuti bulan Masehi napa bulan Ramadan? Ada takarannya. Oh Ramadan mesti 1 September. Enggak. Bulan Masehi yang ngikutin bulan Hijriah. Patokan awal masuk Ramadan, selesai bulan Ramadan, Lebaran, begitu pula Idul Adha dan semua bulan yang ada itu Islam menggunakan jenengan baligh ditakar usia baligh, tanggal, bulan dan lain sebagainya ngikut sama 15 tahun itu Hijriah, bukan dari Masehi. Ini penting karena Islam itu menggunakan bulan-bulan Hijriah. Jadi harus hafal. Ini sekarang kita berada di dalam bulan masa orang ngerti wong sik tas tahun anyar
Tahun baru Islam. Tahun berapa, Bu? 1446. Ini bulan Muharram. Kita berada di dalam bulan Muharram. Kita berada di bulan Muharram tadi tanggal 10, sekarang masuk tanggal 11 ya. Kita masuk tanggal 11. Nah, ini bulan Hijriyah, tahun baru Hijriyah. Kepada kita semua, saya mengajak di awal ini untuk mengoreksi, memberi semangat baru di tahun Ibu, bapak-bapak terutama, kita ini masuk tahun baru harus dengan semangat baru, lembaran-lembaran kehidupan yang baru. Jangan sampai hidup kita ini sama-sama aja gitu terus, gak berubah-berubah. Makanya di awal ini saya mau mengajak introspeksi. Ayo kita lihat diri kita masing-masing. Jangan lihat orang lain dah, jangan. Lihat diri kita. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal seperti menyesalku ketika tenggelamnya matahari, usiaku berkurang sedangkan amalku tidak makin bertambah. Inilah penyesalan yang hakiki. Penyesalan yang hakiki itu bukan kehilangan uang. Uang hilang bisa dicari. Ditinggal sama orang bisa cari ganti. Kehilangan yang hakiki adalah kehilangan kehilangan umur, usia. Itu modal utama kita, Pak. Apalagi yang sudah usianya di atas 40, warning. Nah, kenapa? Warning. Tambah tahun, hati-hati. Bumi sudah semakin tua, kamu pun juga sudah tua. Ayo. Penyesalan yang hakiki adalah penyesalan ketika usia kita berkurang sedangkan amal kita tidak makin bertambah. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah tanaman-tanaman untuk akhirat kita nanti. Kalau kita tidak banyak beramal, jangan harap kita panen di akhirat, Pak. Kalau kita nggak banyak menanam di dunia ini, tidak banyak beramal soleh, jangan harap mendapat hasil yang bagus di alam akhirat. Sholat ora tahu, sembayang subuh jam 8, yo nek sholat kadang yo lali kebablas. Masya Allah, maghrib keturun, keselen mulih kerja nyambut gawe. Sholatnya aja masih lubang-lubang. Amal kosong, puasa nggak pernah. Puasa sunnah Asyura, nggak usah bahas sunnah, Bib. Wong poso Ramadhane mokel bendino. Wong teko, yakin aku. Ono kata. Puasa Ramadan aja masih nggak puasa. Padahal ini adalah penyesalan bagi kita kalau kita tidak nanam. Apalagi yang ditanam di dunia apa? Mencuri, merampok, ngapusi, judi, ngeslot, narkoba, karaoke, dugem, dangdutan, mabuk. Ini aja terus yang ditanam. Lupa, lalai. Hatta idza jaa ajaluhum, sampai ajal datang kepada dia. Allah cabut nyawanya. Malaikat Israel datang menjemput. Badan terbujur kaku. Di saat itulah manusia baru sadar. Kenapa ketika saya hidup di dunia usia tidak saya gunakan untuk ibadah, tidak saya gunakan untuk taat. Ini koreksi untuk kita semua. Tidak ada penyesalan bagi kita kecuali ketika hari-hari, usia, umur yang Allah berikan kepada kita berlalu begitu saja, sedangkan amal kita tidak semakin bertambah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Manusia hidup itu ada 3 hari. Ada hari sekarang, saat ini. Ya saat ini nih harus yang kita fokuskan. Ada hari kemarin yang sudah tidak akan mungkin bisa kita ulang lagi, terulang nggak mungkin, sudah hari kita lewati. Dan ada waktu nanti yang masih belum tahu kita masih diberi hidup ataupun tidak. Makanya katakan Kanjeng Nabi SAW, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang harinya lebih baik dari hari sebelumnya, dia adalah orang yang beruntung.
hari ini lebih baik dari kemarin. Ini orang yang beruntung. Makanya saya sampaikan ini di awal, kenapa? Tahun baru, semangat baru. Jadikan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Ojo pancet wae. Kadang ya lucu ndelok wis tuwek opo sik pancet mabuk. Wis tuwek wis ora wayahe wisan. Sudah tua, usia sudah tua masih main perempuan. Ya aduh, kasihan. Ya. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun kita sebelumnya. Apa artinya kehidupan bagi kita? Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Kata Rasulullah, orang yang harinya lebih baik dari hari kemarin itu adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa mahbun. Orang yang harinya sama, ini enggak tambah baik ya, sama seperti kemarin. Bahasa Jawa Timuri pancet, enggak ada perubahan, sama terus. Orang seperti ini adalah orang yang tertipu. Dia tertipu Pak sama dunia, tertipu sama bergelimang harta, tertipu sama kendaraan yang mewah, tertipu dengan wanita, tertipu dengan kuasa, tertipu dengan berbagai hal, tertipu. Ya. Sampai dia tahu hakikatnya, baru dia akan sadar hakikatnya dunia seperti apa. Ada lagi yang lebih buruk dari itu, siapa? Man kana yaumuhu syarran min amsihi. Orang yang harinya lebih buruk dari hari kemarin. Ini adalah fahuwa mal'un, kata Rasulullah. Ini adalah orang yang terlaknat. Ini adalah orang yang hina. Ini adalah orang yang buruk. Harinya bukan semakin baik, bukan semakin berubah, bukan semakin soleh, malah semakin buruk. Wal iyadu billah min. Oleh karena itu semangat baru. Hijriyah ini apa sih? Tahun baru Hijriyah ini menggaungkan kepada kita semua Pak tentang semangat hijrah. Semangat hijrah. Bagaimana Rasul SAW hijrah bersama dengan para sahabat-sahabatnya meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Ini perjuangan, ini pengorbanan. Jangan dikira mudah, jangan dikira cari enak Pak. Wah, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi ini ke Madinah mau cari enak. Salah. Kalau mereka mau cari enak, mereka nggak nunggu 10 tahun, nggak nunggu lebih dari itu. Mereka sudah berangkat dulu hijrah menuju ke Madinah. Mereka nggak nunggu tahun-tahunan untuk hijrah ke Madinah. Sudah dari awal disakiti, dihina, dicaci, disiksa, sampai ada yang dipenggal, sampai ada yang dicambuk, sampai ada yang dikubur. Nggak nunggu itu kalau mereka takut. Mereka sudah langsung berangkat ke Madinah. Tetapi enggak, mereka nggak melakukan itu, nunggu perintah dari Allah. Dan jangan dikira dengan pindahnya mereka ke Madinah mereka akan mendapat kenikmatan lebih. Mereka tidak mendapat ujian, salah. Justru sahabat-sahabat Nabi ketika pindah ke Madinah, cobaan ujian mereka tambah besar. Di antaranya mereka harus berpisah dengan keluarga, berat. Jauh dari keluarga. Belum lagi harta mereka yang ada di Mekah ditinggalin semua. Hijrah menuju ridha Allah, dia tinggalin rumahnya, dia tinggalin isi rumahnya, dia tinggalin perdagangannya, dia tinggalin itu semua untuk mendapat ridha Allah dan Rasulnya. Ini perjuangan para sahabat hijrah yang harus kita tanamkan di hati kita semua, mas-mas, adik-adik semua. Semangat hijrah. Hakikatnya hijrah itu bukan yang kita maksud intikalu syai' ila syai', berpindahnya sesuatu kepada sesuatu, bukan itu. Yang kita bahas hijrah di sini adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang mau meninggalkan apa yang Allah larang kepada dia. Ini adalah hakikat hijrah. Oh, ini dilarang sama Allah, saya tinggalin. Ini orang yang hijrah. Oh, ini Allah haramkan, saya tinggalin, saya nggak mau deketin. Kenapa? Takut sama Allah. Ini orang yang hijrah. Oh, ini kebiasaan buruk saya tinggalin, saya harus merubah ini kebiasaan, saya tinggalin itu semua karena takut kepada Allah. Ini orang-orang yang hijrah. Nah, ini semangat hijrah harus dibawa kepada kita semuanya. Ayo berubah. Allah itu Tuhan yang sangat sayang kepada hambanya. Allah itu Tuhan yang sangat baik kepada hamba-hambanya. Allah itu sangat cinta kepada hamba. Allah beri kepada kita usia, umur itu ada tujuannya. Jangan dikira, kenapa sih saya ini diberi hidup? Kok hidup ini kelihatannya segini-gini wah. Gak ada apa-apa nih.
Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada tujuannya. Dan kita masih diberi oleh Allah nafas, diberi oleh Allah kehidupan. Di balik itu semua Allah punya tujuan. Jadi jangan merasa kehidupan kita ini gak berguna. Jangan. Allah punya tujuan di balik itu semua. Tinggal kita kembali ke arah. Kebanyakan manusia itu lalai, lupa. Itu karena apa? Satu, mereka lupa dengan tujuan hidup mereka. Ketika mereka lupa sama tujuan hidup mereka, akhirnya mereka menyia-nyiakan modal yang Allah berikan kepada dia. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bifi'lil jamili wal makrumati. Ketahuilah sesungguhnya modal utama di dalam kehidupan kamu adalah usia dan umurmu. Maka gunakanlah usia dan umurmu untuk sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jangan digunakan untuk sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah, ataupun sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jamil. Usia modal ini pemberian Allah. Kenapa sih Allah masih kita beri kepada kita nafas? Ada tujuan. Kenapa Allah ciptakan kematian? Kenapa Allah ciptakan kehidupan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini harus kita renungkan, Pak. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian. Allah ingin melihat siapa di antara kalian wahai manusia yang paling indah, yang paling bagus amalnya. Itu aja. Allah pengen lihat siapa sih hambaku yang paling bagus amalnya. Renungi lagi, coba renungi lagi. Penting ini. Allah tidak katakan siapa yang paling banyak amal, enggak. Tapi Allah katakan siapa yang paling bagus amal. Mau tahu yang paling bagus amalnya itu gimana? Kita diberi sama Allah kemampuan yang berbeda-beda. Selain amal kewajiban yang Allah perintahkan kita kerjakan, kerjakan pula apa yang telah Allah berikan dengan seindah-indah amalan. Maksudnya Beb, begini. Kamu yang ahli ilmu. Ilmu apa? Kedokteran. Gunakan ilmu kedokteran kamu untuk beramal. Ada orang sakit kamu bantu. Ada orang dalam keadaan membutuhkan kritis kamu tolong. Ada orang jatuh kamu bantu. Tanpa kamu mencari materi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun nanti kamu dapat materi, ini orang yang tahu sebaik-baik amalan bagi dia. Kamu ahli apa? Oh, saya ini adalah pejabat pemerintahan. Bagus. Kamu gunakan amal itu untuk sebaik-baik amal. Gimana? Kamu gunakan kekuasaanmu untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Kamu bantu masyarakat, kamu tolong masyarakat, kamu bukakan kepada mereka ilmu, kajian, pemahaman agama, jaga moral, jaga akhlak, jauhkan mereka dari maksiat, jauhkan. Ini adalah sebaik-baik amal. Kamu yang pandai apa? Oh, saya ini pandainya di dalam ilmu agama. Bagus. Kamu gunakan ilmu agama kamu untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk mencerdaskan umat, untuk mengajak umat mengenal agama. Tanpa kamu berharap materi. Ini seindah-indah amal. Kamu fokus dengan bidang kamu masing-masing dan kamu jadikan itu adalah amal bekal kamu nanti di akhirat. Ahsanu amalah, sebaik-baik amal. Yang bisa dengan tenaga, yang bisa dengan ilmu, yang bisa dengan kekuatannya, yang bisa dengan waktunya. Semuanya kita korbankan di dalam kehidupan ini untuk mencari ridha Allah. Hidup ini simpel sebetulnya. Yang membuat susah itu kita. Nggih, Bu. Yang buat susah itu simpel. Enggak ada di dalam kehidupan ini kita dituntut memiliki semuanya. Rumah mewah, kendaraan megah, HP paling mahal. Oh, ini semuanya kita punya. Ada. Itu yang memaksa adalah hawa nafsu kita. Sebetulnya di dalam kehidupan ini adalah gimana caranya kita banyak beramal supaya nanti kita di akhirat tinggal memanen, mengambil dari hasil yang kita tanam dalam bidang apapun. Makanya berulang kali saya sampaikan, jadilah orang baik. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepada kamu. Dan jangan pernah kamu jadi orang jahat. Jangan pernah berniat jahat. Jangan pernah mencaci orang
Jangan pernah memaki orang, jangan pernah menyakitin orang, jangan pernah mengusik orang. Jadilah kamu dalam kehidupan kamu orang yang bermanfaat kepada sesama. Manfaat dah sama sesama, yang baik. Lah kita ini jadi orang buruk mati, jadi orang baik mati. Lebih baik jadi orang baik, matinya insya Allah baik, husnul khotimah. Tapi kalau kita ini kebiasaan yang kita tanam buruk, susah matinya kita ya. Oleh karena itu tahun baru ini kita gedor lagi, ayo berubah, ayo hijrah, ayo kita tingkatkan kembali, ayo semangat. Ini zaman, ini perhatikan ini. Ini kita berada di zaman akhir ya. Dunia ini sudah tua, kita nggak tahu kapan kiamat. Bukan saya meramal kiamat ya. Ayo viral Habib Qadir meramal kiamat ya. Kaya peramal India wae. Kita 2 kali ikut alumni kiamat, ora kiamat-kiamat ya. Dunia ini sudah tua dan usia kita juga nggak tahu kapan ajal akan datang kepada kita. Gimana sih supaya selamat di akhir zaman ini? Cara supaya kita selamat di akhir zaman. Yang pertama, gak usah sibuk ngurusin urusan orang. Fokus aja sama keselamatan diri kita dan keluarga kita. Ingat ya, saya ngomong jangan sibuk ngurusin orang, bukan jangan sibuk bantu orang. Kalau bantu orang wajib. Mau tahu tentang kesulitan orang, kesusahan orang wajib, harus kita bantu. Yang saya maksud jangan ganggu orang, jangan ngusik orang, jangan fudul. Fudul itu apa? Ingin tahu banyak tentang permasalahan-permasalahan di luar. Tambah pusing jenengan. Ini zaman penuh fitnah. Zaman penuh adu domba. Zaman penuh caci maki. Ini jenengan punya handphone. Jenengan punya handphone ini setan gepeng, Bu. Nah, aku iki asline ya sumpek ambek handphone berhubung kerjaanku kabeh online ya kudu gawe HP. Ini handphone setan gepeng. Ini di sini kita bisa melihat fitnah, adu domba, makian dan lain sebagainya menyebar dengan begitu cepat. Sekarang pun gak nunggu nanti-nanti ya. Yang bicara saya, ada gambarnya saya, Habib Qadir. Yang ngomong ya saya, suaranya saya. Tapi padahal aslinya bukan saya. Bisa gak? Bisa. AI sudah canggih sekarang, Bu. Apa itu AI ora ngerti mbuh iku wis. Sudah canggih semua dan fitnah-fitnah ini ke depannya pegang ucapan saya lebih besar dan lebih dahsyat. Kalau kita mudah terombang-ambing dengan fitnah, dengan omongan orang yang enggak jelas sumbernya, ikut kita pasti. Lah jenengan cuma sama fitnahi wong-wong biasa wis katut napa maneh fitnahi Dajjal. Dajjal ini fitnahnya lebih dahsyat lagi. Kau mau orang yang mati dihidupkan? Bisa. Orang mati dihidupkan, bisa. Dajjal tinggal, kamu bangun. Tanah jadi emas bisa. Dajjal ini kok ajaib, dia bisa semua. Lalu jenengan lihat wong terbang saiki wis gedek-gedek. Bisa bahasa semut wis gedek-gedek kok. Hati-hati. Fitnah ada di mana-mana. Kita harus selamatkan diri kita dan juga keluarga kita. Jangan mudah terombang-ambing dengan fitnah dan lain sebagainya. Tetap apa? Ikuti jalur-jalur mereka yang sudah jelas. Sanadnya jelas. Arahnya jelas. Berpegang kepada mereka jangan sampai lepas. Sekalipun mereka mendapat fitnah yang begitu kuat. Kamu gak usah dengerin omongan orang. Oh guru kamu tuh begini. Diem. Dah. Jangan kamu bales. Ojo mbok ladeni orang mari-mari. Kamu mencaci guru saya. Kamu begini. Gak usah. Senyumin aja. Alhamdulillah. Itu aja. Kalau kamu mau berguru dengan guru yang sempurna, gak ada kurangnya, gak usah berguru, mati aja sudah. Siapa manusia yang sempurna selain Nabi Muhammad? Gak ada manusia yang sempurna selain Nabi. Semua guru, semua orang pasti ada kurangnya. Karena itu selamat dari fitnah ini berpegang teguh dengan guru. Itu yang kedua. Yang pertama, gak usah sibuk ngurusin urusan orang. Yang kedua, pegang sama guru. Apa kata guru kamu ikutin, selamat kamu. Kalau nggak selamat, saya yang tanggung jawab. Asalkan guru kamu benar-benar guru, ojo guru-guruan. Gurumu ngobrol ambek malaikat, nggih. Guru yang benar-benar guru, pripun tabib guru yang benar-benar guru gini. Tanda-tandanya guru, ulamaul akhirah.
Itu jangan kamu lihat dari hartanya. Wah, guru kok duwe Alphard, omahe kok gede ini. Wah, ini pecinta dunia. Belum tentu. Justru kadang sing naik ontel itu lebih cinta dunia. Jadi nggak pasti. Jangan kamu takar ulama dunia itu dengan harta. Salah. Ulama dunia, mereka para pecinta-pecinta dunia, mereka tanda-tandanya diantaranya berdakwah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak orang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa lihat, kamu bisa nilai dari mana? Tak kasih gambaran supaya lebih mudah difahami. Ada mobil beneran, ada mobil-mobil. Paham gak Bu? Ada mobil beneran, ada mobil mainan. Kalau mobil beneran kamu pakai, wah minjem mobilnya Ustadz Nurholis misalnya, wah bawa jalan sampai Jakarta, siap. Duki Jakarta aman insyaallah. Bisa diantar sampai Jakarta, bisa. Tapi kalau mobil mainan, alah, ora iso nganter nang dindi, cuma iso dadi pajangan mbok delok. Wah, apik mobilnya ya. Bagus mobilnya. Ulama itu juga seperti itu. Ada ulamaul akhirah, tujuannya adalah akhirat, bisa membawa kamu kepada Allah, mengajak kamu meninggalkan hawa nafsu, mengajak kamu meninggalkan kesenangan dunia, mengajak kamu kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rasanya. Ada juga ulama dunia, ini bukan membuat kamu semakin takut sama Allah, malah membuat kamu semakin berani. Gak ngajak kamu sholat, malah ngajak kamu maksiat. Melihat wajahnya gak inget sama akhirat, gak inget sama Allah, malah inget sama perempuan, malah inget sama biduan, malah inget sama artis. Ini ulama macam apa? Ini mobil-mobilan ini ya. Tak kasih gambaran lagi supaya lebih mudah paham. Ada mangga beneran, ada manggaan, mangga mainan. Kalau mangga beneran kamu makan, kamu tahu rasanya, wah manis, lezat, enak. Mangga beneran. Kalau mangga mainan gak ada rasanya Bu, mau makan alot, sakit semua, mau ditelen, wah mlebu rumah sakit malah. Begitu pula ulamaul akhirah, rasanya tuh ada, dzoknya ada, dirasakan di hati ada, masuk ke dalam hati. Ini ulamaul akhirah. Kalau ulama dunia gak ada rasanya, tidak menambah rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati. Karena itu yang kedua, pegang sama guru. Berpegang teguh sama guru ini akan membuat kita selamat di akhir zaman. Kalau kita tidak menemukan guru yang tepat, pegang sama kitab-kitabnya mereka. Kalau jenengan ngerti, kalau nggak ngerti ya sok-sok kemerun ya. Jangan pura-pura tahu ya. Kalau belum tahu belajar. Sekarang ini banyak langsung belajar sama kitab tapi nggak tahu isi kitabnya apa. Kadang nggih. Pelajari ini, baca itu, malah tambah tersesat. Siapa orang yang gurunya adalah kitab dan buku, maka gurunya adalah setan. Kalau mau berguru itu harus dengan guru yang bisa membimbing kamu, mengarahkan kamu, mengajar kamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu bekal ya. Bekal supaya kita bisa selamat di akhir zaman. Jangan fokus sibuk ngurusin orang. Yang kedua, jadikan kita semua memiliki pegangan guru yang benar-benar bisa tanggung jawab sampai ke akhirat ya. Wallahu a'lam. Sedikit nasihat Habibul Haddad malam hari ini, menambah 5 menit ya. Beliau memberi nasihat kepada kita semua, wal yakun laka ayyuhal murid haddun minat tahajjud. Beliau mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang mencari ridho Allah, hendaknya kalian memperbanyak tahajud, bangun malam. Angel nopo gampang nih Bu? Angel nopo angel? Istilah angel sing ngomongnya keangelan. Sebetulnya bangun malam niku gampang kalau satu ada nih. Oh kita ini orang niat blas kok. Jajal coba final Euro. Wah ora usah tangi, nobar ngenteni dari maghrib wis siap ya. Jajal coba final Copa America, mainnya jam 7 pagi, jam 09 dari malam maghrib begadang sampai pagi siap. Kenapa? Niat. Jenengan lo main kartu di luar, ya main apa maneh bapak-bapak biasa kan di luar main kartu, main catur, nganti subuh kuat. Nongkrong anak-anak muda di kafe sampai berjam-jam kuat nggak? Nah, gampangan sing wedok dolanan HP bengi-bengi nonton drakor.
Nganti episode-episode ditonton khatam kabeh. Ya kuat buktine. Lah tahajud bangun malam 2 rakaat kok enggak bisa? Tahajud bangun malam baca 1 lembar Al-Qur'an enggak bisa. Kenapa? Enggak nih. Ya, itu aja. Coba kalau kita niat mudah, ya, mudah. Kata beliau, malam itu adalah waktu khalwat, menyendirinya seorang hamba dengan Tuhannya. Istighfar, merendahkan diri. Tidak ada malam, tidak ada waktu yang lebih indah selain waktu yang kita habiskan bersama Allah. Kamu punya masalah, kita punya masalah, punya cobaan, punya ujian. Coba ntar malam niatin Bu, bangun malam gelar sejadah kita. Ora usah curhat nang HP mau tambah mumet jenengan. Jangan curhat sama manusia. Sekarang saya heran, kadang ada komunitas-komunitas, grup-grup, terutama kajian-kajian wong wedok ini. Aku sering diundang soalnya. Ya. Grup ini, grup itu, curhat dong. Ya enggak apa-apa kalau kamu membantu dan lain, saya tidak menyalahkan. Silahkan. Tapi jangan lupa curhat sama Allah. Yang beri kamu masalah siapa? Yang beri kamu ujian siapa? Yang menyelesaikan hanya Allah yang bisa. Selainnya enggak bisa. Enggak ada yang bisa nyelesain kamu. Kamu punya masalah, kamu punya cobaan, kamu punya ujian, dekatin Allah, selesai semuanya. Lah kita ini sama Allah jauh. Mau masalah selesai semua. Sholat yang enggak pernah, sholat yang enggak khusyuk, mau masalah kita selesai enggak? Kembali kepada waktu sahar bihiyati, waktu sahur, waktu malam hari menjelang subuh, itu waktu yang sangat indah. Bagi mereka para wali, mereka para kekasih itu, mereka merasakan keindahan di malam hari. Bahkan kalau sudah datang waktu subuh, waktu pagi, mereka tuh sumpek. Sumpeknya tidak seperti kita. Kita lah kok cepat menulis subuh. Nah, kalau para wali enggak. Ya Allah, kenapa malamnya pendek sekali ya? Kurang panjang aku munajat kepadamu. Kurang panjang aku berduaan denganmu. Itu para wali. Makanya dikatakan waktu malam itu adalah anfasul aulia, waktu nafasnya para wali. Wali itu kalau malam-malam bernafas. Yo wali yo gali ya sini. Gali yo malam iki yo begadang pisan ya. Nah, wali-wali Masya Allah malam-malam mereka bangun berduaan kepada Allah. Mereka munajat. Mereka menikmatin berduaan mereka bersama Allah. Wa naji rabbak, kata Habibul Haddad, munajatlah sama Allah bilisanidillah, dengan lisan yang hina, lisan yang merendah. Orang itu kalau berdoa sama Allah jangan sombong ya. Doa sama Allah hatinya enggak butuh, enggak mungkin kabul. Sekarang ini salah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Tapi hatinya ingat sama dunia. Sombong, hatinya lupa lalai. Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah enggak akan ngabulkan doa seorang hamba yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Enggak mungkin kabul. Kalau mau kabul itu harus menghina, meresapi, ya Allah saya ini hina, saya ini buruk, saya ahli maksiat, saya lupa, saya pendosa, saya tukang mabuk, saya begini, sebut semua di hadapan Allah. Ya Allah, rubah keadaan saya. Rubah keadaan saya ya Allah, ya muhawwilal ahwal. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan keadaan, yang merubah keadaan, yang membolak-balikkan hati, rubah ini keadaan saya. Saya ini hina, saya butuh kepada Engkau, saya meminta kepada, terus ittirar, kamu butuh sama Allah. Seperti jenengan kalau minta sama orang tua ketika kecil, wah ngerengek, es krim, gak mau lemparin semua barang, kaki gedak-gedak semuanya, sampai orang tuanya gak tega, akhirnya dibeliin. Minta sama Allah seperti itu, minta sungguh-sungguh, ya Allah. Itu cara supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah. Nihayatul ajuz, kata Habibul Haddad, dengan puncak kelemahan. Ghayatul inkisar, dengan puncak kamu merasa hancur. Kenapa Bib merasa hancur? Iya, Allah itu bersama hamba-hambanya yang hancur. Ketika hatimu terluka, di saat itu Allah bersamamu. Ketika hati kamu patah, di saat itu Allah bersamamu. Makanya jangan pernah merasa kita ini sendiri, salah. Kalau kita bersandar sama orang, sandaran kita itu lemah, mudah roboh, jatuh, gak kuat. Orang kalau sandar sama manusia, roboh, hancur pasti. Makanya saya ucapin berulang-ulang kali, jangan pernah bersandar sama orang. Jangan pernah berharap sama siapapun dari manusia, jangan. Nyesel kamu. Kamu berbuat baik sama orang, iya. Tapi kamu jangan berharap sama orang, sakit hati kamu. Sakit. Kalau mau berharap sama Allah, karena sandaran kita kalau bersandar kepada Allah, Allah kuat, gak mungkin hancur. Allah kuat, gak mungkin
roboh. Kalau manusia yang punya kekuasaan, suatu saat kekuasaan akan hancur, akan hilang. Buktinya apa? Tuh lihat Namrud kayanya seperti apa. Fir'aun itu nguasain dunia. Kamu nguasain cuma satu daerah, ya sombong. Fir'aun menguasai satu dunia. Rakyatnya bukan lagi ngikut sama dia, ngakuin mereka bahwasanya Fir'aun itu tuh Tuhan. Pasukannya bukan cuma 10, ratusan, ribuan, jutaan. Ya. Sekarang mana Fir'aun? Sekarang mana Namrud? Kamu mau bersandar sama kekuasaan, hilang semuanya. Wallahi hilang. Gak ada gunanya semuanya. Ad-dunya fana. Dunia ini semua akan hancur, binasa. Kamu yang sedih, kamu yang sakit semuanya. Kamu mau bersandar sama siapa? Mau bersandar sama orang kaya, sama orang yang punya uang. Yang memberi dia kekayaan siapa? Kalau Allah kehendaki dia miskin saat ini, miskin langsung, gak punya apa-apa. Jangan pernah bersandar sama siapapun. Kalau mau bersandar sama Allah. Makanya penting bagi kita bangun malam, walaupun 2 menit Pak. Beb, kok saya ini susah bangun malam Beb? Katanya Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ada seorang datang kepada Ibrahim bin Adham, wahai Imam, saya ini kok susah ya bangun malam, gak bisa bangun malam. Kata Ibrahim bin Adham, resepnya cuma satu. La ta'sihi bin nahar fala yuhrimka bi qiyamil lail. Jangan bermaksiat kepada Allah di siang hari, maka Allah tidak akan mengharamkan kepadamu untuk bangun malam. Kuncinya cuma satu, waktu siang jangan maksiat. Orang datang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, saya kok susah bangun malam. Kata Imam Hasan Basri apa? Dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu yang mengikat kamu. Kok kamu gak bisa bangun malam? Itu karena dosamu. Jadi kalau kita gak bisa bangun malam, itu jangan senang, harusnya kita nangis. Kalau kita gak bisa bangun malam, jangan tertawa, sedih. Berarti apa? Dosa kita ini sudah banyak. Ketahuilah, orang-orang spesial saja yang Allah bangunkan di malam hari. Orang-orang khusus saja yang Allah panggil di malam hari. Wana sunyam, saat manusia tidur semua, hanya orang-orang pilihan yang dibangunkan sama Allah. Kenapa? Waktu malam itu Allah memberi jamuan. Yang punya hajat aku beri, yang punya permohonan aku kasih, yang butuh apa sini, Allah kasih semuanya. Yang mau taubat aku ampuni, yang bawa dosa aku ganti dengan pahala, Allah tawari. Tapi manusia si ngorok kabeh Bu. Susah mau bangun. Kenapa? Banyak dosa. Begitu pula sholat. Jangan katakan, wah saya nggak sholat tetap sukses, saya nggak sholat tetap kaya, kerjaan saya mudah, ini saya lancar. Kamu salah. Itu adalah Allah kasih, Allah penuhi. Memang Allah beri itu semua. Supaya apa? Supaya kamu makin hancur nanti di kuburan. Tuh lihat jutaan orang saat ini di kuburan menangis merengek. Permintaan mereka cuma satu. Wallahi demi Allah mereka cuma minta satu. Mereka meminta supaya hidup lagi seperti kita. Itu aja. Tapi Allah beri? Tidak. Enggak Allah kasih. Terlambat kata Allah. Kemarin kemana aja lu? Kemarin ngapain aja? Waktu punya uang kemana? Kenapa uang kamu enggak kamu keluarkan? Bantu anak yatim, membantu orang-orang miskin, membantu mereka majelis, membantu dakwah, membantu itu kemana? Telat. Karena itu jangan sampai kita ini nyesel. Jangan sampai nyesel. Orang itu kalau sudah kehilangan Allah, kehilangan semuanya. Tapi kalau orang itu bersama Allah, dia memiliki segalanya. Jadi kamu jangan takut. Kalau kamu bersama Allah, kamu punya semua. Kalau kamu kehilangan Allah, kamu kehilangan semua. Semuanya hilang. Kamu gak punya apa-apa. Ya. Pas sholat juga gitu. Saya gak sholat. Allah gak butuh sholat kah? Kamu. Ketika kamu gak sholat, yang rugi itu kamu. Kenapa? Allah itu hanya mengundang, memanggil hamba-hamba pilihannya saja. Ketika kamu tidak bisa mengerjakan sholat, berarti kamu gak dipanggil sama Allah. Berarti kamu tidak dipandang sama Allah. Berarti memang satu, ingat, Allah tidak menginginkan kamu menghadap kepadanya. Itu. Kamu gak ngerjain sholat, jangan bangga, jangan senang, nangis harusnya. Kalau bisa nangis darah. Allah gak berharap saya menghadap kepadanya. Allah gak memanggil saya. Seperti jenengan, kalau dicintai sama orang, sing pacaran apa mana adik-adik iki wis gak dibales, gak diret pesene mumet ya. Gak iso turu, gak iso. Kenapa? Gak ditanggapin. Yang sudah nikah begitu, sama suaminya gak dijawab, gak ditanggap, sama istrinya juga ya. Gitu pula kita kepada Allah. Allah tidak menginginkan kita menghadap kepadanya kalau kita gak mengerjakan sholat. Karena itu bangun malam.
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan minimal. Kalau kata guru-guru kita, kalau kangen kesulitan sholat, wis minimal bangun malam setelan alarmmu. Pertama, bangun istighfar turu omane. Ya. Latihan dulu sedikit-sedikit. Nanti ditambah. Kan biasanya aras-arasan wudu. Alah beb wis enak-enak turu suruh wudu maneh, sholat maneh. Ya, bangun walaupun istighfar sedikit aja, tidur lagi. Biasain. Apalagi ninggalin sholat subuh, hati-hati. Orang yang enggak sholat subuh itu kata Rasulullah, setan bala fi udhunih. Setan kencing ada di telinganya. Jadi kalau jenengan enggak ngerjain sholat subuh, berarti iki WC toilet umumnya setan. Ya. Kencingnya setan ada di telinga kita. Hati-hati anak-anak jenengan. Tempatnya setan nongkrong itu ada di telinga sini, sama ada di khaythum. Ada dua, telinga sama khaythum. Khaythum itu apa nih? Hidung. Apa namanya bahasanya? Makanya orang kalau majelis iku ngantuk, Bu. Nggih napa nggih? Pemane majelis yang serius, yo nek majelis yang ngakak-ngakak tok ya orang ngantuk. Majelis yang serius ngaji, jenengan buka Quran, alah baru selembar wis salat ngantuk. Kenapa? Ini tempat nongkrongnya setan. Dibuat seperti itu sama setan. Makanya cara melawan setan diantaranya apa? Ambil air, masukkan ke dalam hidung, sedot. Biar sadar langsung. Ngilangin setan. Ini WC-WC-nya setan. Makanya jangan kita ngikutin nafsu dan ajakan bisikan setan kita. Wallahu a'lam. Semoga semua yang sehat, yang sakit Allah berikan kesehatan zahiran wa batina. Yang meninggal dunia wabil khusus Ibu Toha ini enggak dicatat, enggak di bawah sini. Wabil khusus Ibu Sutarni Karni, ya Allah yafirlah wa yarhamha wa taghasha bi rahmal maghfirah khilal jannah wa an nabiyyin siddiqin wa syuhada wa sholihin thumma ila walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi khususan almarhum Bapak Joko Waluyo, almarhum Lasikon, almarhum Sriyon, almarhum Satrala, almarhum almarhum Surip, almarhum Maldan, almarhum Katmi, almarhum Dipo, almarhum Endang Mujianti, almarhum Juwa, almarhum Sanilka, almarhum Munsid, almarhum Yanto, almarhum Amang, almarhum Rifai, almarhum Salam Aha, almarhum Muhammad, almarhum Sucipta, almarhum Supriyantin, almarhum Yati. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in yaghfirlahum warhamhum wa birahmal maghfirah. Allah ampuni dosa mereka, Allah letakkan mereka semua di dalam surga. Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan kepada mereka. Allah jadikan kuburnya luas, terang benderang, penuh dengan cahaya. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, rutinan depan insyaallah ada di Masjid Nur Jannah, ya. Ada di Masjid Nur Jannah daerah Manang, Grogol, ya. Minggu keempat, Selasa keempat. Nah, silahkan jenengan semua saya minta istiqomah kalau bisa, Bu, ya. Dimanapun Masjid area Sukoharjo datang, semangat semuanya. Oh, sebentar ngaji nggak sampai jam 10 kita sudah selesai. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah. supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah ojo murid iku suul adab supaya dadi ulul albab ojo murid
صلوا على النبي محمد. اللهم صل